प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद जीलानी शाह बाइज हाई स्कूल तरागाम से 9th क्लास के बच्चे जो हैं अपनी उर्दू की किताब निकालेंगे। पेज नंबर 127 पर एक शोरेदा कश्मीरी शायर हैं, कश्मीर के शायर, उन्हीं की गज़ल हम पढ़ते हैं। थोड़ी इंट्रोडक्शन लेंगे शोरेदा कश्मीरी की। पहले 1924 में इनका जन्म हुआ और 1990 में इनकी वफ़ात हुई। इनका असली नाम ग़ुलाम मोहम्मद मलिक और शोरेदा जो है तखल्लुस था, जैसे मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब, अल्ताफ़ हुसैन हाली, इनको हाली तखल्लुस है, गालिब तखल्लुस है। इसी तरह शोरेदा भी इनका तखल्लुस है और शोरेदा कश्मीरी इनका कलमी नाम है, इसी नाम से वो मशहूर है। असली इनका नाम जो था वो ग़ुलाम मोहम्मद मलिक था। शुपियन ज़िला जो है वहाँ ये पैदा हुए। एक गाँव है वहाँ का पिंजूरा, वहाँ में ये पैदा हुए। वालिद का नाम क्या था? मोहम्मद अब्दुल्ला, जो खुद ज़्यादा तालीम याफ्ता नहीं थे, लेकिन इनकी तालीम का जो है उनको बहुत शौक़ था। इन्होंने शोरेदा कश्मीरी ने अपना बचपन का जिनकी जो तालीम है 8वीं तक की तालीम इन्होंने अपने ही गांव में हासिल की और बाद में ये इस्लामी श्रीनगर के इस्लामी हाई स्कूल में दाखिला लिया और मैट्रिक का इम्तिहान पास किया। बाद में एसपी कॉलेज से जो है कि बीए की डिग्री हासिल की। बीए के बाद ही मुलाजिम जो है कि ये हो गए, एजुकेशन में ही इन्होंने मुलाजमत इख्तियार की उस्ताद की हैसियत से। और उसी मुलाजमत के दौरान ही इन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से प्राइवेट उम्मीदवार की हैसियत से एमए का इम्तिहान पास किया। बाद में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज अनंतनाग में उर्दू के लेक्चरर मुकर्रर हुए और कितने वर्षों तक, तकरीबन सतह पर, और उर्दू के लेक्चरार मुकर्रर हुए। कॉलेज सतह पर बरसों तक दर्स व तदरीस का सबक अंजाम के फ़राइज़ अंजाम देते रहे और आखिर पर फिर सबकदोश हो गए। 1990 में ये इस्लामाबाद में एक कॉलोनी एक थी, तब नई कॉलोनी उसको कहते नई बस्ती, तो वहाँ इनका इंतकाल हो गया। इनको बचपन से ही शेर व शायरी का शौक़ था। शोरेदा कश्मीरी को हाली और गालिब और इकबाल की शायरी से ज़्यादा मुतासिर हुए थे और उनकी की इस शायरी को इन्होंने बड़े अच्छे अंदाज में पढ़ा और उससे मुतासिर होकर जो है कि इन्होंने गज़लें लिखी, नज़में लिखी, कतात लिखी, रुबाइयाँ भी इन्होंने लिखी, नज़में भी लिखी। इनके दो जो है कि शायरी मजमूए हैं जो छप चुके हैं। एक है जोश जनू और दूसरा है, ये लिखा है आपकी किताब पर, एक है जोश जनू और दूसरा है जज्बे दरू। जोश जनू और जज्बे दरू, जोश जनू, ये दो रुबाइयात हैं इनके शायरी मजमूए हैं। तो इन्होंने एक गज़ल एक है इसकी, गालिब की हस्ती अपनी हबाब की सी है, ये नुमाइश शराब की सी है, नाज की उसके लब की क्या कही, ये पंखड़ी एक गुलाब की सी है। उसी नज़म को जो है कि मद्देनज़र रखते हुए उसी के अंदाज से इन्होंने ये गज़ल लिखी है जो आपकी किताब है। मस्ती अपनी शराब की सी है, आबताब आफताब की सी है, मस्ती अपनी शराब की सी। मेरी ज़िंदगी मस्त है, मेरी ज़िंदगी मस्त है। शराब पीकर जैसे इंसान मस्त होता है, इसी तरह मेरी ज़िंदगी मस्ती से कट रही है। आबताबा, मेरे अंदर चमक दमक ऐसी है जैसे आफताब के अंदर है। मेरे अंदर शोरेदा कश्मीरी की गज़ल का ये मतला है। मतला कहते हैं पहले शार को, मतला, और मक्ता कहते हैं आखिरी शार को, जिसमें शायर अपना तखल्लुस भी गालिबन इख्तियार करता लिखता है। तो मतला है इसका पहली, यानी कि गज़ल का पहला शार है। ये शेर शोरेदा कश्मीरी की गज़ल का है। वो अपनी तारीफ को तौसीफ़ करते हुए फरमाते हैं कि मैं बहुत मस्त हूँ, मैं बहुत मस्त हूँ और मेरी मस्ती कैसी है, शराब जैसी है, और मेरी चमक जो है वो सूरज जैसी है। दूसरा शेर है, लोग जागे हैं लेकिन आंखों में कैफियत ख्वाब की सी है। असल लोग तो जागे हैं, लोग तो जागे हैं, लेकिन जागृति उनके अंदर हकीकी मानों में नहीं आई है। उनके अंदर एक कैफियत जो है वो अब भी ख्वाब की सी कैफियत है, ठीक है ना, वो अब भी सोए हुए हैं। यानी कि असल मानों में लोगों ने इस दुनिया के हालात को, इस दुनिया को अच्छी तरह से, ये दुनिया क्या चीज़ है, ये दुनिया क्या चीज़ है, यहाँ पर आने के बाद क्या करना है और आखिरकार हमें इस दुनिया से लौट कर जाना है, लोगों को ये हकीकत अभी तक पता नहीं चली है। लोग जागे हैं, लोग जागे हैं, लेकिन आंखों में कैफियत एक ख्वाब की सी है, वो पूरी तरह नहीं जागे हैं। कैसे? जैसे ख्वाब के अंदर होता है,
خواب کے اندر کوئی قصہ ہے، کوئی واقعہ انسان کو پیش آتا ہے، لیکن وہ ہوتا کیا ہے؟ وہ اصل میں سویا ہوا ہوتا ہے، اور انسان تو جاگا تو ہے لیکن اصل میں یہ سویا ہوا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ نیند سے جاگ تو چکے ہیں یا بیدار تو ہو چکے ہیں، لیکن وہ بیدار ہو کر بھی ابھی نیند میں ہی مست ہیں، جاگرتی نہیں آئی ہے، جاگرتی نہیں آئی ہے۔ اصل میں لوگ غفلت کا شکار ہیں۔ کس کا شکار ہیں؟ غفلت کا شکار ہیں۔ روز معاشر سے روز شب ہے کوئی ورق گرداں، حالت اپنی کتاب کی سی ہے۔ میری زندگی جو ہے یہ ایک اس کتاب کی جیسی ہے جس کتاب کے ہم روز ورق گن رہے ہیں، جس کتاب کے ہم روز ورق گن رہے ہیں، اور وہ کتاب جو ہے گنتے گنتے ورق گنتے گنتے ختم ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح ہماری ورق میری زندگی بھی آہستہ آہستہ ختم ہوتی جاتی ہے۔ جس طرح ہم کسی کتاب کے ورق جو ہے کہ بدلتے رہتے ہیں اور آخرکار وہ کتاب ختم ہو جاتی ہے، اسی طریقے سے ایک انسان کی زندگی بھی ایک کتاب کی ہے، کتاب کی طرح ہے، اور وہ بھی آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہے۔ حالت اپنی کتاب کی سی ہے، تیرے رخسار و لب کی رہنائی نودمیدہ گلاب کی سی ہے۔ جیسے ایک گلاب ہوتا ہے، نودمیدہ گلاب ہوا جو ابھی ابھی کھلا ہو، تازہ گلاب۔ تیرے رخسار و لب کی رہنائی، تیرے رخسار و لب کی رہنائی، تیرے جو رخسار ہیں، چہرہ جو تیرا ہے، اور تیرے ہونٹ ہیں، ان کی تازگی جو ہے، ان کی چمک جو ہے، وہ ایک گلاب کی طرح ہے۔ جس طرح ایک گلاب چمکتا ہے، ایک نیا کھلا ہوا گلاب جو چمکتا ہے، نیا کھلا ہوا گلاب جو چمکتا ہے، اسی طرح یہ چمک بھی ہے، تمہارے رخسار کی چمک بھی ہے۔ اب بھی کتنے فرات ہیں بے فیض، جو چمک ہے سراب کی سی ہے۔ یہ جو فرات دریا ہے، پانی اس میں بہتا تھا، لیکن جو کربلا کے شہید تھے وہ یہ پانی پی نہیں سکتے تھے۔ کیوں نہیں پی سکتے تھے؟ کیونکہ یہ پانی جو تھا اس پر یزیدی فوج کا قبضہ تھا، اور یہ فرات اس لیے بے فیض تھا، جس کا کوئی بے فیض ہو گیا، جس کا کوئی فائدہ ہی نہیں تھا۔ اس فرات دریا کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا پانی جو تھا وہ شہید کربلا کے جو مجاہد تھے وہ نہیں پی سکتے تھے، اس پر یزیدی فوج کا قبضہ تھا۔ اب بھی کتنے فرات ہیں بے فیض، اب بھی کتنے لوگ ہیں جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے، جو قابل ہیں، جو عالم ہیں، لیکن فائدہ ان کا کچھ نہیں۔ جو چمک ہے سراب کی سی ہے، یہ جو چمک ان کی ہے، یہ جو دھمک ان کی ہے، یہ کیا ہے؟ ایک سراب کا مطلب ہوتا ہے دھوکہ۔ یہ تو دھوکہ ہے۔ جس طرح ریگستانی علاقے میں ہمیں دور سے ریت چمکتی نظر آتی ہے اور ہمیں نظر آتا ہے یہ پانی ہے، ہم جاتے ہیں وہاں دوڑ کر، وہ سراب ہوتا ہے، دھوکہ ہوتا ہے، وہاں پر ہم کیا دیکھتے ہیں؟ وہاں پر ریت ہوتی ہے۔ تو وہی دھوکہ ہے اس فرات کا۔ اس میں پانی تو ہے، لیکن لوگ اس سے جن کو یہ پانی پینا تھا ان پر یہ پانی نہیں پہنچ سکتا تھا، اس پر یزیدی فوج کا جو ہے قبضہ تھا۔ اب بھی کتنے لوگ ہیں جو اچھے خاصے ہیں، جو عالم ہیں، جو بات کو جاننے والے ہیں، معاملہ فہم ہے، لیکن جو چمک ہے سراب کی سی ہے، لوگوں تک ان کا فائدہ نہیں پہنچ رہا، تو یہ دھوکہ ہی ہو گیا ہے۔ اب بھی کتنے فرات ہیں بے فیض، جو چمک ہے سراب کی سی ہے، جو بھی چمک دمک ہے، یہ سب ایک دھوکہ ہے۔ تو یہ ان کی ایک غزل تھی، اس کا جو دوسرا حصہ ہے وہ انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔